Tore, beri nagula mantor boleh nggak Syekhona Khalil guru. Duaan Syekhona Khalil Bengkalan guru jaring jetak manjat. Tore, mentak berjajan. Ini kan tuan. Berdering jenah ajabis ke Syekhona Khalil. Kiai, kula doa kita so kiai kok. Iya. Aradana kopeng bersama. Itu kita orang kiai. Huang, huing. Pak Huang tak nuang-nuang, Pak Huing tak nuang-nuing. Tor kecentor, sarang kecentor, soki. Pesrop kopeng. Puh. Cenane atole. Dua nap pedikut. Bahasa apa nih kakek? Kayak Khalil ada bu, kakek jadi terosoki apa terus ngerti? Jadi terosoki, ya boleh. Nah, huang, huing. Bahasa apa? Jetah manjen. Kenapa boleh Khalil? Duan ojan jatuh pasta ojan. Pahalan gele ibu nara raja guru itu. Kayak Khalil iya kan nikah, agak baik jimat. Dari pahalan gele ibu nara raja. Nungguan nikah. Jadi pada kelebun apa bupati terus tak ojan nang ke ano. Jadi beli jimat. Saya buka tulis nih gini. Palan bupati neraja. Jadi pikir bacaan ini namung media, tapi sepak nih adalah nih sambungan de ajunan nih bonol. Terakhir Khalil Yasin mas boleh mangkada ya nyari kante manjenengan kan nompo ke kantor boleh ke kasa mungkin apa pada serang lagi anja ini kan nyerang ke Makassar boleh nyerang ke Bengkalan tanda kalah jadi gue kalah gue ke kasa bocah pun gelat, dia pun kayak muslim. Mun masalah fase, nak tak kira menang kareng mangken. Eki na bangki. Aduh, mun kadung aetek mangken ni kau. La illallah. Pulpen malaikat ngaltok tu. Santak gendu. Keng makele sanah la ilaha illallah. Pah nase solor abu ki sempat na mele cukup sejak raja. La ilaha illallah kene ibu jalan. La ilaha kene ibu jalan kapan raja pahe sabe. Mun lamba punten pun gila tak kosok napa tak bener malah mun lamba ni terkenal bani Allah kan Allah makanya mun makin astagfirullah coba per ngaki je lamba ora Allah keng make pora Allah kak dinto depak apa napa innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak kira naremah dek kak pernyonan dek kadzikir kaula ajunan ketika zikir kak dinto omber dari ate seate tak sambung da Allah subhanahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa
wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in, amma ba'du. Sa'adatal kurama wal ajilla, para ulama, para masyayikh, para pengasuh pondok pesantren, para pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, kong langkong seperti Abu Dhabu, yari semangken Hadratal Mukarram Kiai Muhammad Khalil Yasin. Beliau dari Turjan Kokop Bangkalan. Ben alhamdulillah ampun Rabu tapi ki ada Sabtina amul jaagi majlis pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Nasyiin, kong langkong selera nasi mulja Kiai Haji Abdul Majid, Sabtina amul jaagi Kiai Abdus Salam, wa man ma'ahum minal ulama wal asatid hafizahumullahu ta'ala wa ra'ahum wa matta'ana Allahu bituli hayatihim fi sihhatin wa afiyah. Yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta sedaya aparatur EPON, yang terhormat sedaya panitia penyelenggara pengajian umum dalam rangka haul Asta Kiai Raden Khatib, yang terhormat sedaya para rabu hadirin, epo-epo hadirat, muslimin muslimat rahimakumullah. Sebelum badan gaula tormator, sekadar pemberitahuan minabi ning pamflet yang beredar penceramah semangken gak dinto beda dua, malaki guru dan gule EWA sarang Nyai Hajjah Isya'iyah As'ad potran Ki As'ad Sokoraja. Ini kan, gulu tak tahu pun ternyata ngirim gambar acara asa semakin pada welinen sesetan ni wali nyisak kan ke wali ni kan mak pas ngirim gambar kata gula mangkat ke pengajian pak bener gambar gula tahu ning dan ke gambar ni kun makin ni jadi penceraman ada dua, haul akbar Asta Ki Khotib pengajian umum ke Muslimin Denan ban Ki Khalil Yasin. Keng gula matora kepanjenengan estona ari mangken gak dinto penceraman namung seto Ki Khalil Yasin. Musleh keng capok tola. Ken gelu di kerua saksena berdepak gelebun waktu kak dinto. Jadi gula mangken nikah matorah ke panitia gula tak minta habis tak kau japok tola boleh. Jadi gula marena torona dari pengajian gula bah berlangsung berangkat ke Lompeng Deje Bengkalan kang kuing isi pengajian nyari gente semarin ini. Buntan stop. Apa gula mata anda minta cabisan mangken ikuti cerita berikut ini. Jadi YouTuber ni ka magete syuting gula tak apa penceramah makin ni ka Khalil Yasin bon. Dan gula tak sadar bahwa dan gula menikah pernah yonceng sareng kiai kangkui acara ijastaban dukaleh dan gula yonceng ternyata gula tak bisa tak bisa benih gula rang melarang
Jaring penceramah panika make nyaman pakun butuh onjong. Yang ngaki corona lambak 3 bulan apa dak napa sakaan. Gula nelpon ka kancatan gula Ki Malik Sanusi Bondowoso nelpon. Dari moji ada pada apa kiai. Mayu ngembumbi bawa ke budir. Tak warjanya tanya ke mana. Jangan cagula kata. Bon. Singkat cerita para Rabu. Dan gula gak dintopas kaunjengan ke asta di dajak nikah. Nah, pujuk apa? Pujuk? Iya wala. Gula kalau pai wan. Eki, kini kawan. Wah, nikah Rabu. Gula mulai tak terganggu idan dewan gula. Aneh. Wan panika sepopon Romai Rama. Aneh. Wan setoron ni kemarin minta ada rumah apa bisa nih kak acara mau bisa Romai Rama tumbiri miri jahe bisa nih kan dulu mulai toron kan kemarin nikah bayi kemarin gula mangkata nyari kente kemarin tore solawati nih sallallahu ala Muhammad. Dari mana aja bisa? Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Ya Habib salam salawat Ki abidado kecil tenang sekecil ini ke pemain utama gula ini partai tambahan kon apa segula kemarin Pak Tobu kan nikah coba ini kabur on kita lanjut ini malar muka beliau terus sehat malar muka lancang umur dan malar muka beliau gak dintong betul-betul laten alatinin umat pon lanjut tetitan gula dukale yung ceng gak dintong dulu tak sadar ya bila tak bisa pas konjongan kapujuk dah jana kantor napa pon loh gini kak gula bakuna tak jelas gitu kan kopeng gini kepon yamba boleh geje engan ba yamba ning sargadur yamba sargadur pawai lenika gula kunda pagalao elao sebelum sargadur gak disetelu menyemai la sepo ke sofwan lenika gula bah air kera digato ni kera rokra gula ngocak ke supir setruk gula marin moncananun setruk bentani ke gula lok lah aduh setruk kemarin setruk akhirnya pas pada apotik berjalan lawan pasar mending ben gula pas bi gula sorong ngobengin obat penurun darah ternyata ada langsung gula nyari obat cet burle-burna gula mulai lambak nak bodrek mak bedoreng setruk nginom bodrek dan tak edep ni kenyaman nginom bodrek nginom bodrek terus John Sarah akhirnya gak ditobah libat gak gitu kan libat gitu lagi libat gitu terus ongka dari dalam Abdul Majid itu ongka gula pak
cetak ni ka se miring sini kini tanang lai ngak sesetruk ni miring acura geng bedering malek cetak sini ke atole sini atole apa beda tulisan Astag Raden Kiai Khotib gula bah ngocak ke supir ambu ma ambu ke ambu jangan gula ambu irim apa teh ha gula tak tahu kok sabar jangan gula pokoknya beda tulisan Raden Kiai Khotib lagi ni kenyaman gini bi boleh Fatihah mari Fatihah telokan le tabah beres gula Kiai ada remedina aritan mak masuk trukan nur terro gula gadojo insyaallah iki emot gak itu pro gadojo lastare na gula depak gadojo langsung gula atanya Pak saya lagi khotib karo roh cerita molek dengan to nyeper gula tak kok miring boleh jangan lupa miring mana apa ini kan lemak gay Mekkasan pemiring mulai benggalan miring masuk gula dan ternyata apa itu rok pak gelebun norok ngacan tahlil lagi pak bun gi tahlil mari tahlil dan gula Muhammad tor ke kiai ada toman Holland ni ke kiai kan gula apa sih ngunjung panjenengan tak bisa cetigeng tu kaki Khotib recan le gini kan langsung gula Pak ngalak HP gula Pak tanggal siapa tempeng miring boleh terlebih gula lah Pak ageser acara orang gula tempeng miring ini nama temui gigi pomponggi jauh langsung itu oleh lah ini batu timangken nih lah timangken ni ternyata jaipon bedepakonan ke Khalil Yasin ternyata ke Khalil Yasin pah bisa tetibah bisa pada bisa mak li wali kelu ke Khotib ni kasi ke si wali ni pa ke Khalil Yasin nah napa ke muslim begitulah ceritanya wahai saudara-saudara jadi gula mangken tempeng gula miring mon ge Khalil Yasin pun tandeng tandi kedetian banapa maka gula mangken saborana cek cabi si obeng ya gula meletak miring keng gula marin toron na tak ada retulia berangkat ke lompeng daja penggalan kangkui nyari ganden nikah ya abah mana man ya Bon, mari bon, mari transaksi bon. Saya tak langkong di hotel, mari majar apa cina. Apa geran pemiring apa boleh. Jadi inti tanah mari ni kan, jadi youtuber le beri judul game muslim pemiring. Bon, le tak malam ni ser ke Khalil Yasin. Gula teroma torah singkat sawas. Para Rabu ulama ni ga beda telo bada alimun bi amrillah ghairu alimin billah to bada alimun billah ghairu alimin bi amrillah bada si nomor telo hebat alimun billah wa alimun bi amrillah ulama kak dinto para bapak para ibu ni ka cerita hol orang wali pun langsung ke wali boleh yakin bon yang mun tak wali memiring gula ni Pak wis sering sobo ngomor bagi tu kaja tak geng wali mangkan saya ngak disekat dinto ngas teteh pasakut aja bis ke beliau pasakut pon sepertama bada ulama kak dinto alimun bi amrillah ghairu alimin billah bada ulama kak dinto alim
Bada ulama kak dinto rasikh fil ilm sampai oning ka hudud, sampai ke oning al faraid, sampai oning al muharramat, sampai ke oning al wajibat, sampai oning ikhtilaful ulama. Sapa jak saking bahasa pondok na mon bada bahsul masail, mon urusan hukum enyem-genyem ben gini. Alim tapi ghairu alimin billah. Tapi orang agak dinto tak oning pun tak nyep-cep dekat asrar, dekat jalalillah, dekat keagungan epon Allah. Teti namung alim secara ulum tapi rasa tak dapat keajunan epon Allah. Bagus ni enggak? Ya bagus. Bang tak tahu apa sakane. Faham ini? Keng doma orang saya agak paninga kening kebai perembekan dalam masalah hukum, tapi untuk penyelesaian masalah ateh tak bisa. Dan ini kemungkinan sih punya tahun 2000 lekor nih, nggak nih nggak. Mau tanya hukum bisa. Mau tanya katipon apa perembekan tentang masalah khilafiyah ulama bisa. Tapi untuk menyelesaikan masalah kehidupan di dalam risalah tak bisa. Ini kenyamanan alimun bi amrillah ghairu alimin billah. Tapi kenyeding ke ilmu bisa ampun luar biasa. Ampun luar biasa. Nah, semakin kecenderungan ke situ sudah makin banyak. Kula ban ajunan ampun sering menyaksikan bagaimana anak-anak kita di pondok pesantren ampun lihai sae minabi pamausa kita. Tapi yang perlu diasah adalah kecerdasan spiritual epon kangkui mengenal Allah. Agak ditoh para rabu. Sebab kenapa? Kaulah ajunan minabi namung adasar ilmu. Kak dito para rabu tidak bisa menyelesaikan permasalahan ateh karena kak dito urusan otak. Otak tak bisa menyelesaikan urusan ateh. Montero bisa menyelesaikan urusan ateh. Jadi orang ahli ateh. Gitu dah. Lah, lanjut. Saya nomor 2. Dan ini saya mangken nih, kayak khotib nih. Mangken. Alimun billah ghairu alimin bi amrillah. Orang yang kayak itu jadbah. Dan orang jadab majdzub. Jadab kayak itu majdzub kayak itu sami serang kali itu mak. Nik kata sesuai kayak. Ada jeretan reng acara making suruh LKN lah. Mau nikah sesuai. Ibu de pakai muka abang ngereng, dah iya. Montot tak batot jak kelakon. Kita lanjut. Pada bandingkan nih, di kaki, mayuman mau lihat, jak bau mana lagi, dah operator, jak bau mon, empon lah nyaring nih mon, peletu aku pengor. Pada bandingkan nih, nikah kosong, ke khotib nikah beda kosong, kosong nih kan apa? Tawakal dekki Allah. Pasaran dekki. Dari bayi YCN jarang Allah. San YCN bayi totop. Dek san le totop kadika ditop. Ada bahasa kesalahan Allah. Kun Allah lapar letai geresa, panas letai geresa, celep letai geresa. Ini nyaman majdzub. Jadzab. Kalau dalam istilah sufi modern, tasawuf modern, ini kenyamanan makom ekstase. Makom ekstase. Maka bah bedepilnya mana ekstasi. Ekstasi ini kebiasaan Abu bila lengin nom elang bah rasa. Nyaman ekstasi. Tapi beda makom tasawuf nyamana ekstase. Dalam bahasa Arab nyamana makom jadzbah. Bandring matur baik kocak helap lah. Senika. Itu jadzab. Termasuk contohnya ki khatib. Termasuk contohnya bahasa Arab boleh ibun nangkah. Kejedin, sami.
Terus kemudian ketika apa kiai secara syariat, beliau sudah tidak apa-apa. Ya mun kebetulan lah kalau pai. Kenapa nasihat lah kalau pai? Ya tak mutasyarri. Tak mutasyarri amun. Tak tahu kamu mutasyarri amun. Tak mutasyarri ya tak bajang, lah tak puasa. Anak jadi kebetulan kalau pai. Kenapa kalau pai? Mungkin lebih mian ngan oning kemaatosan kemaiketan. Bamayu apa jang? Bener ini apa jalan main apa jam mau gak berdareng bini berbening sekoni ki adres mahayu apa jam leres gi lah teti sampean gak dito minabi geng jat neron ana soalna iki majutub jazbah minabi guleban sampean ki nikah ki gule ki aban sorban ki tot mapatot bener gi nikah ki tahu gule karasa ki padang ke sampean minabi beliau sudah ndak ada. Jelas lega dito bada orang rasa kain itu sambi ipak tada ke Allah tetita sampung kecuali hanya kepada Allah la mawjuda bihaq illa Allah gak dito beliau yang merasakan mun gulban kamian kan kibada sambi rasa gak dito iki puru aromasa bahwa sebenarnya ini fata morgana. Ini semua ini hanya hayalan. Ini semua adalah la'ibun walahwun. Ini semua adalah mata'ul ghurur. Yang ada hanyalah Allah. Mun nikah pun tan meniki jadi sebada guna Allah lain ada. Mun gula mian kan ampu kiki. Sehingga ampu kiki maka unsur buminya kayak itu gula sampean ibadah. Nikah unsur bumi, nikah bumi nikah. Nikah bumi. Lah beliau itu unsur buminya ndak ada sudah, tapi yang ada adalah unsur langit. Lah kan sampai bada debu kam mim majhulin fil ardi masyhurin fis sama. Banyak orang yang tak terkenal di bumi tapi ternyata di langit terkenal. Wa kam mim majhurin wa kam mim masyhurin fil ardi majhulin fis sama. Banyak orang yang tak terkenal di bumi, banyak orang yang terkenal di bumi sok masuk YouTube. Guleban ni kana masuk YouTube tapi nikah majhulin bisama tidak dikenal di langit ki banggina gula ku bila mate jadi orang enggak ditahu pada Rabu terkenal dan tidak terkenal di langit bila wafat mun ki odi kita bangki yang mun nikah jorak para pun beni para wafat dan insyaallah masyhur bisama apa kon keluar dari dalam boy jalan alhamdulillah benar kula dapat sekalian masya Allah padahal hijau kok mun bah beliau si benar keluar dari dalam jalan tol ngantol mun gula ni nyaman keluar dari Roma entar ke pengajian nyaman di perjuangan tidak seberapa pengorban mun beliau luar biasa para wali ini wali jalan nih kan orang ini kan apa jangan pengorbanan banyak orang ini pengorbanan setong contoh beda wali kan karena rajin saya Syekh Ahmad Ar-Rifai beda 4 orang wali ini kamu disebut ban sambian Fatihah insyaallah teka hajat na apa ini kak pompong yocol kantor binti gratis mungkin compom yang nyebirokok men ilmu rahasia nih kan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, Syekh Ibrahim Ad-Dasuki, Syekh Ahmad Al-Badawi. 4 ni kah wali-wali kutub fi zamanihim. Kak dito jaipon minabi Fatihah yang 4 kak dito. Bian dia hajat na apa kita kah hajat. Keng beda setong. Asbana Syekh Ahmad Ar-Rifai, saya sebut gue lagi guru. Ni ka beda orang amempe. Beliau kak dito andi kenangan iswarga paling mapan semak ke Allah. Pak kuntangku. Kelas atas nih semak ke Allah jadi orang si amin pegak di tobar Arabu tekerja tuh lihat cabis ke kamar cabis ke dalam ada pak ke dalam ngecit para Arabu kiai saya ke mimpi wanita ternyata berpani pokol ban bu nyai di pos apa pesan itu ngecit mak berdering wali popo nyai jadi popo nyai ibu dinang menang ngecit Dibudin bahatanya ke salah setong santri Syekh Ahmad Ar-Rifai kali saya kiai apa ingki kali saya pokol bu nyai apa ingki
Mata kerja mbak, cuma tak ada kerja jaga sering wali. Apa iki kok? Apa kerua epokol mono, benar gini ke. Jadi mbian mondra wali ya. Lah jadi ya, tak nyorot tak. Neng gini ngaki jeretan ngaki hotep gitu buru, sememireng leer gula jorak terota tireng wali. Selesai ni kan mbian tako. Lo dia, gini kebenar gini ke. Alonca nih katanya, kenapa mah itu kol? Mas kabin ibu nyai ini larang sampai mungkin kiai ini tak kuat si majer itu. Berapa itu? Sekian langsung aja ring sokin kan? Soki langsung bah alonca habis kiai. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Misem Ahmad Rifai, ijok ring kaspi nih, dan ring jabo, warusak turungi wirara. Jagoreng madhuri deh kok jagoreng jebo malah. Warusak turungi winara, tahu sebelum kejadian. Pasal dia kan ni, semisem, segi air semisem. Apa? Ambian membegul lagi. Oh ingki. Anu ki, endi kenengani swarga ngetas gue lagi. Oh iki, semak benar lagi. Apa iki? Anak apa ambian tak kerja, boleh bola ni pokol bu nyain. Apa iki? Anak sabar pesen gini, sabar. Mai bangki ke, sabar. Gula mon bah tuli majar, cabut ke walina gula. Jadi gula jadi torot make pokol gula. Jadi ambian mon pokol lagi. Guru berarti lah parak guruang. Para melendeng ngemian gini. Betul sih. Itu banyak loh masyhur. Bahkan Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin jelas loh. Salah satu tanda orang wali ini kayak coba ben rajin biasa nih kawan. Yuji ben rajin ini. Undi gula sabar. Kagak namanya. Sabar. Tak betul wali. Jadi nggak keholi liasin rajin sabar, dia gula sabar, tak wali. On bian orang onjan potongan songkok. Cara tak betul sabar rajin macam. Para wali apa? Si. Bini an sami budi. Apa wali je dekat tangan. Ambo bok jadi menguji. Ulangan jalan bola. Wan, lanjut gi. Lah kan itu. Lah, bada orang enggak dito para Rabu pacet. Hukum ni kata. Taoning dan peragun lah hukum salat seoning, hukum puasa. Ingki napa sih yang kui guru? Mono khilaf taoning dan macam kitab taoning dan keng ate na depak Allah ben orang atu tireng wali banyak. Beni guntong dua. Gula pernah mangki nih jabon ini, nikah luar biasa keramat kiai kan itu. Ona doa tahun yang gue jarap kan, betul aja tak tahu. Mon pada doa mantan usen nikah. Bismillahirrahmanirrahim mantan laki room mantan bini room bila paponong pada room al-fatihah. Kiburu saya tegin. Keramat cek keramat. Tuning gula. Mikir Allah ni tak pati mikir makhorijul huruf ternyata. Jadi Allah ni saya pikir sambungan aten benih makhorijul huruf. Cak mun makhorijul huruf mungkin. Sansin sumbang sedaya. Iki kan? Coba ulama-ulama Yaman habaib kadang sami Nabi Osmaus para Rabu dan kata tak anu benten secara nahwiyan. Contoh. Maca anu gerwa, maca Ratibul Haddad. Amanna billahi wal yaumil akhir, tubna ila Allah batinan wa zahir. Ini tak ngerti yang jengeng. Kamu salah kamu sebenarnya. Nang sebentar lagi di kaki. Boleh aja nih lah. Ya alim sirri minna la tahtika sitro anna iko. Baca Habib ni engko wali gini enggak? Masyhur ni ke wali na. Kengun majano ya alim sirri minna la tahtika sitro anna wa afina wa afu anna sanika. Keng wali. Ondi gula.
Iyyaka na'budu. King mata lem di manti lagi. Teti berarti Qomo sallallahu ala Muhammad. Pas tak ning borok ben baca nareng lambat jasan ni kalau sallallahu ala Muhammad sallallahu. Keningki. Tak ning borok sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Sepenting nama usul de bani ke aterika de ajunan ni bonal Allah. Nah tore beri nagula mantor boleh ngak Syekhona Khalil guru duaan Syekhona Khalil Bengkalan guru jaring jetak manjen tore mentak berjejang ni kan tuan berdering jenah ajabis ke Syekhona Khalil kiai kula doa kita so kiai kok iya aradana kopeng bersama itu kita orang kiai huang huing Pak Huang tak nuang-nuang, Pak Huing tak nuang-nuing. Tor kecentor, sarang kecentor, soki. Wes rokok be. Puh. Cena ni atole. Dua nap nih kita. Bahasa napa nih kakek? Ke Khalil ada bu, kakek ji terus soki apa terus ngerti? Ji terus soki, ya boleh. Nah, Huang, Huing. Bahasa nap. Jetah manjen. Kenapa boleh kiolin duan ocan jatuh pasta ocan pahalan gele bunda raja guru itu kiolil iya kenika agak baik jimat dari pahalan gele bunda raja mana nungguan nika tadi pada kelebun apa bupati terus tak ojan nang ke anu jadi beli jimat saya buka tulis nih gini pahalan bupati raja. Jadi pikir bacaan ini namung media, tapi sepak ni adalah ni sambungan da ajunan ni bonal. Leres ki. Okey. Lah ke khatib ni sini kemungkinan pada kembian apa kan majdub beliau. Paling kalau kembian ngak kan isa. Jepun guna leng-leng. Apa ambian tak tahu. Usul ke ajunan ni pun Allah kan pada tebak. Dia buktiin adalah memiring air gula. Padahal gula lah macam anu ni salsi subas miring dalam. Ingat ke As'ad Syamsul Arifin ketika agresi militer Gaza. Tribun Habib Hashim Gamal As-Sagaf. Santren Habib Salim Asyatiri yang pernah munduk badening Sokoraja agresi militer kan tuh bom ni keker ka anu Sokoraja itu tingnya sarang jasan semangka porak semangka doa reng lekung reng baru reng lekung ngotiake nyare anu guru napa nyare mercon letero pas sholat rokok mentak ngalto ben segusen aja pada halam bian la alim macam batul muin lotot ya lah pun paham nggih ngerti lah halo ni kasi mulai lambak bulu menbian monduk kedua sampai wah bermangkin hadis man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan siapa orang yang tambah ilmuna yang tak tambah hidayahna dan jauh dari Allah kan ini kini usul roda sekali jempona terakhir Khalil Yasin was boleh mangkata ke nyari kan tekane manjenengan kan nombok ke kantor boleh ke kasa mungkin apa pada serang lagi anja ini kan nyerang ke Makassar boleh nyerang ke Bengkalan tanda kalah jadi gue lele kalah gue ke kasa nomor telok berarabu dan ini kesehebatnya alimun billah wa alimun bi amrillah Eki kata tak peta penyuanyar. Yang gini kebon.
kenal ke Allah, usul ke Allah, pas kengcet ilmu na luar biasa. Lah ni saya kata roh. Benar moga nak potong kau lebih najunan terus bisa menikah. Ya beni nak potong madondo kita terus menikah. Amin. Napa ke gula la doa ke dah gula secara montuk nikah. Gula montuk TV telah tak bisa. Kita ikal tore sambil ngakui ilmu edingan. Bila berada pengajian banjir dengan hadir. Tahu saya banyak ilmu ni. Ingat ning nasihul ibad guru taring guntel lo. Ternyata orang bah dadi orang beratu ke Allah. Kuning nyari ilmu. Baik. Pas Nabi nan ring Bani Israel, Nabi dari Bani Israel, pai tak pakon tegur ka sareng ajuran ni pun Allah. Tegur kun nyari ilmu malolo. Kabala ya. Ilmu awalin wal akhirin ni beda telo. Ilmu awalin wal akhirin beda telo. Setong patakok ke Allah. Empon. Dua jaga le sana. Cak bantaan orang, cak nyagain orang. Telo sebelum ada apa sekelu na. Hatta yakuna minal halal. Mun cek halal ada keng mun ragu dak ma yuribuk ila ma la yuribuk. Berdasar macam dak ma yaribuk ila ma la yaribuk. Tinakin mun geran dia ragu, nyari saya tak ragu. Telok jadi kau lihat malaki. Oh, jadi orang yang seberat tu Allah. Jadi jangan nyamannya. Yo bejar perkara potran banci dengan monduk kepenyuannya wah ternyata alamah alhamdulillah. Keng saya nggak doakin benih kun masalah alamah malondo tapi aten ada masih wusul ada kajunan di Allah. Makle teti ilmu tapi andi setrum karena makin banyak orang andi ilmu tak berarti andi setrum. Ketiban apa kita mau selesai sedekain potran pabanyak sedekah insyaallah potran banci dengan bekal teti orang mulja insyaallah potran bekal teti orang barokah. Alar muka saya hadir gak dito saja ngaule barokana almarhum Raden G Khatib sehingga saja bona paseka hajat malar muka taka hajat ban malar muka lancang umur sehat wal afiat segak dito pamator subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur salatullah atas ajunan Gusti Nabi sejak muljaan kaula asyukur daka pangiran andi nabi kanti ajunan la ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha
ilaha illallah Muhammadur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Fassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'ada waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ulama'una al-'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, para guru, secara khusus ajunan Semulja Hadratul Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Musleh Adnan sedari Pelakpak, sesangat badan kaula muljaaki, badan kaula ta'zimi. Ajunan Semulja Kiai Abdus Salam Syam juga nda ajunan badan kaula muljaaki. Ajunan Kiai Afifi Soleh, ajunan Kiai Haji Abdul Majid Bahri, ajunan Kiai Haji Mas'udi, terjukan senyepoi acara haul Syekh Khotib atau Kiai Khotib mangken ajunan Semulja Kiai Abdul Azim ben seteja para masyayikh seteja guru sehadir di on saporah. Tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena sebagian badan kaula ta'oning da asmaipun. Namun meskipun badan kaula tak nyebut secara rinci sedikit pun tak mengurangi ta'zim dan hormat dak seteja sampun alengki. Allahu a'lamu bi asma'ihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh, pilih sepuh, secara istimewa pemangku desa Bung Baru, hadir di tengah-tengah kita Bapak Ahmad Fauzi beserta seluruh jajaran aparatur tisaipun. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat saya muljaki Allah. Alhamdulillah kaula ban ajunan sareng Allah saat mangken takdir hadir dalam rangka ibadah da Allah ittiba li Rasulillah ban ke nyeleke da ka orang separatuh ban semak da ajunan Allah Subhanahu wa taala iki gak dintok Yai Khotib. Semoga alingki apolo ngakaula ajunan kesempatan mangken gak dito sareng Allah Subhanahu wa taala palangkeung papakku na sampai kaula ban ajunan abali da ka Allah seteja hadir mantar eki ba sareng ke khotib dak ka swarga. Karena orang soleh kak dinto termasuk salah situng si bisa aparing syafaat ketika ia akhirat. Jadi ia akhirat kak dinto si bisa abri syafaat nikah bedelema cepon ulama. Sepertama Gusti Kanjeng Nabi, senomor 2 Al-Qur'an, senomor 3 Ramadan, senomor 4 para malaikat, senomor 5 as-solihun, orang-orang soleh, orang-orang separatu ke Allah agati Syekh Khotib ke Khotib kak dinto menabi kasokan bisa abek tak ajunan seteja dak swargana Allah menter sekak dinto badana. Amin Allahumma amin. Salawat ban salam nyereng aturaki dak ajunan Semulja Gusti Kanjeng Nabi sekak dimma Gusti Kanjeng Nabi kak dinto perantara tetilan jalan kaula ajunan oning halal ban haram, sehingga dari sebuah zulumat kapetengan searopa aki buduh kaula ban ajunan ebek tapi Gusti Kanjeng Nabi ilan nur dak katera. Saya maksud terak kadin tu al-ilmu, sehingga kalaban ilmu kaula ajunan bisa abitaaki antara halal dan haram. Semoga kaula ban ajunan termasuk dari kelompok sedang hari kiamat juga ebek tapi ajunan Gusti Kanjeng Nabi dak ka swarga kalaban syafaah. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, ki puru ampun ijlasaki sareng Kiai Haji Musleh Adnan terkait tingkatan atau macam-macam orang-orang al-arif billah sing ngerteh kenal oning dak ke Allah sesalah situ ngagak dinto ke khotib mangkin saya kholibi kaula ajunan betul kaula mangkin selanjutnya tujuan
kaula ben ajunan kak kanto kak dinto panapa. Jadi mana biki puru ke Muslim Adnan abahas se ziarah maka semangkin ten kaula abahasah kaula ben ajunan se ziarah dek ke orang-orang soleh. Di sebagian tempat Bapak Ibu hadirin beda se adebu bahkan beda se anyata aki bahwa entar dek ke kuburan entar dek ke pujuk kak dinto eko caaki syirik eko caaki kafir. Ini kayak bengkalan untuk imekasan insyaallah aman. Kenapa kok timbul pemahaman entar ke kuburan kak dinto kafir? Kau leben ajunan sareng orang-orang saya tak paham entar dek kak dinto sangku entar minta dek ke kuburan. Sehingga pemahamannya ketika minta dek ke kuburan, minta dek ke puju, minta dek ke wali-walina Allah, maka kak dinto secara hukum syariat hukum tak oleh kak dinto kafiraki. Perlu saya jelaskan. Orang seadabu bahwa kau leben ajunan entar dek ke kuburan kak dinto yang kep syirik, yang kep kafir, aslinya keng tak ngerti ben tak paham kenapa saya kelaku kau le ajunan. Kau leben ajunan pulang kak tanang di atas kuburan yang ku minta ke saya dalam kubur. Aslinya punten kau leben ajunan minta dek ke Allah. Otaba kau le ajunan mun minta ke saya kuburan, beni minta dek kau orang semate, tapi anyu on makle orang sebeda ilmu kubur adu aaki kau le ajunan dek ke Allah Subhanahu. Jadi orang setan ini bisa adu aki zodi bisa. Buktena Kanjeng Nabi makon ketika kau le ajunan lebat kuburan untuk ngolok salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar wa nahnu insyaallah bikum lahikun. Keselamatan semua ke atas sampian orang sampun sedah ben beten kaula sekecaki insyaallah bakal nyusul bakal entar ke sampian. Cepon Gusti Kanjeng Nabi sailem kubur gak dintok ya ruttuhu malis kala ben dabuan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa antena sailem kubur pah anyuon ke Allah mantar bi Allah sampian pada epa selamat ben semoga sampian selebet luar bi Allah paringi rahmat. Hal kak dinto nunjukaki orang sesete ilmu kubur tak bisa adu aki ke abad tibiing tapi bisa adu aki kau leben ajunan sikit beda iluan mangkana kau leben ajunan mangken entar kak kantoh beni minta ke sekhotib beni nyuon dek ke sekhotib minta ke Allah tapi lebet perantara ke khotib mana bilebet dek ke orang seampun semak ke Allah insya Allah kau leben ajunan kempang ipada pak bi Allah dek ke Allah gara-gara lebet orang sesemak dek ke Allah amin Allahumma. Tahu santar ke Allah kuluban sambian ka. Aca bis katil make musleh adnan saus kuluban sambian. Mun pah tak ngangkui ke buleun, jeung mancing ya deung dalem sajem tak gereta bangki ban ke musleh ki. Eki na bangki. Assalamualaikum saman ke musleh bede dalem, keng mun libat ke buleun sambian sekejap ekon ke dalem. Mangkana beda debu kun ma Allah. Fa illam takun ma Allah fakun ma man kana ma Allah fa innahu yusiluka ila Allah. Sampian pakon asareng langsung dak ke Allah. Pakon minta langsung dak ke Allah. Tapi mun tak bisa sampian masemak tibi dak ke Allah. Fakun ma'amang kana ma Allah. Pakon abeureng ben orang. Seorang kak dinto semak dak ke Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yusiluka ila Allah. Orang sesemak ke Allah kak dinto bekal ngater kaula ajunan depak de Allah Subhanahu. Bocah pun gelat, dia pun kayak muslim. Mun masalah fase, nak tak kira menang kareng mangken. Eki na bangki. Aduh, mun kadung aetek mangken ni kau. La illallah, la illallah. Pulpen malaikat ngaltok tu. Santak gendu. Keng makele sanah la ilaha illallah. Pah nase solor abu ki sempat na mele cukup sejak raja. La ilaha illallah kene ibu jolon. La ilaha kene ibu jalan kapan raja pah sabar. Mun lamba punten pun gila tak khosok napa tak bener malah mun lamba ni kita terkenal bani Allah kan Allah maka mun makin astagfirullah astagfirullah coba per ngaki saya lamba ora Allah keng make pora Allah kak dinto depak apa napa innallaha la yaqbalu min qalbin ghafillahin Allah tak kira naremah dekat pernyuonan dek zikir kaula ajunan ketika zikir kak dinto omber dari ate seate tak sambung da Allah Subhanahu lamba tak penting lesan ni makanya gelak cepon ketina saya kena khodil ketika minta cimat tak kerokeng palang bupati raja tak ojen tak penting masalah kak dinto sepenting sampungan ate kan akhirat tak bi Allah langsung paringin saya kena khodil ngemami maurib saya makmum orang Arab cok lareng Arab pas luar biasa. Saya kena khulil macam apa ya? Apa hicok kocu bi sering Arab nih.
ilmu mati nak hak retek. Senyama Syekhuna Khalil wali yang baca natar kelentor ngaji. Syekhuna Khalil nang baku niki mari asolat toron dari langker ku tak apa yang mbok macan duaan Pak niki. Apuh pahalon cak ring arep. Macan kiai, macan. Yalah cak maca aki. Sampian kiai, punten cak hula mun maca tak paseh. Saya paseh pun maca. Apuh pah maca selawat. Allahumma sholli sholatan kalimantan sholatan. Teu Pak ke Banjarmasin. Maca saja semua. Apuh pah boleh. Jan semak kiai, sampian kiai. Saya kena aku lilentar ku cak Arab cak pun gila cak karo ngajak senikah. Macan tang pangeran Allah. Pangeran nak kakek Allah. Nengendeng cak ganggu. Apalagi kak. Letak langsung ijazah nih kak. Apalagi tang pangeran Allah. Pangeran nak kakek Allah nengendeng cak ganggu. Pola aku laku umpian tar ke gunung nak beda jenis. Nung pote. Dopak dia tas ada rumah orang pah bodo macan mereka mau di duaan. Empian cek guru toron di sepedana. Wah ngucap macan. Tang pangeran Allah. Pangeran kakek Allah. Nengen ya. Insya Allah karitana ngedo. Apa mik lain? Lakar jabuna Gusti Kanjeng Nabi. Ta'arraf ilallahi firraqa ya'rifka fisyiddah. Asampu ngasampian, adikir sampian, ngasampian dek ke Allah. Firraqa dalam keberadaan sampian seneng bunga jember. Ya'rifka fi syiddah ketika sampian butuh Allah langsung nolongi. Nikah hadis nikah. Kanjeng Nabi sadabu. Ka Allah ni kesampian asampung adikir ketika sampian dalam keberadaan jember seneng. Ketika panjenengan dalam keberadaan susah butuh Allah bakal nolongi. Ke khotib ni kau siang hari siang malam makanya kau cak jadab selain Allah kadin to elang dari pikirnya makanya sampai aurat tak epangki daerah tak penting kesolat mungkin tak solat benih keng tak keng lakar pa enga anak kadin to cuma manolo situng dak ke Allah subhanahu wa ta'ala sampai elang selain Allah dari pikirnya kadin to lah ketika ta'arraf ilallahi firraqa mun lak Allah sampung tak buambu apa ya'rif ka fi syiddah ketika lo parluan mun sampai akretek orang gol nikah langsung parengi bi Allah apa napa karena saya sampung ben Allah tak buambu mun sampai butuh ke Allah tak usah minta kan akretek langsung parengi bi Allah gula ben sampean engak ke Allah kan tempona sakit kayak gigir halo kan senikah mun tempona beres ada Allah niki tempona corona apa hapatian aduh burda kabung embong ngauncoran kapan beres make oncor elang make pramila kak dintok kau leben ajunan untuk tetap pada ben ke khotib mungkin tak bisa keng beda dua cara ku leben sampean entar kak kantonya lekek ke kufur na dalam rangka haun panapa sepertama niataki selain ibadah dak Allah selain ittiba li Rasulillah sepertama tujuan kaula ajunan entar kak kantoh lit tabarruk ma huwa tabarruk hiya atau huwa akhdul barokah seenya may tabarruka dintoh mundut barokah dari ke khotib andi barokah punten seandi barokah gak dintoh Allah karena ketika makin ngalak barokah ke kuburan nikah di orang di luar ahlus sunnah wal jamaah agak itu juga dikritisi wah minta barokah ada orang seandi barokah engki lakar bujuk ni kata andi barokah ulama wali ni kata andi barokah seandi barokah gak dinto Allah cuman kalau ben perantara libet bujuk libet ulama libet wali na Allah kau leben ajunan bi Allah paringi barokah akati Allah debu dalam Al-Quran wa ja'alna li kulli syai'in sababa fa atba'a sababa Allah gak dinto agabai sadaja katetian kotu libet sebab keluh Allah bisa ada tiaki panjenengan tak lapar meskipun tak ada air bisa buktena ashabul kahfi asarin 300 tahun punten tak ngiding kulang tak lapar coba lapar abu tak usah 300 tahun gak semalam beban sing malam amin pengakan sampean nyampe mengakan lapar gak ya iki napa ki amin piakemi yongku ya cukem melakna 300 tahun sareng Allah subhanahu wa ta'ala ijaga bisa tak lapar Allah kongang ada tiaki lapar bentak lapar tak berhubungan kalau bengakan ni kebisa Allah cuman mun sebiasa mun tro kenyanga kudu ada air mun tro beres arjeng kudu nginum mun tro beres lesoh kudu asarin mun tro andi anak aku bayar kok
alakeh. Cuman bisa Allah tetiaki manusia di anak tandi laki ni. Bisa tak bisa? Bisa. Siti Maryam tak alakeh di anak. Ibenggalan makin banyak sini dah. Ibenggalan. Ada lagi nanti anak. Pramila kak din. Tokeng mun syariat tak. Kau leban ajunan kau tu lebat perantara. Kau tu beda wasilah. Kau tu beda cerdan. Teti barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Keng barokah gak dintok benih langsung paring aki kau tu beda jalur kalaban entar dek ke makam ke khotib manter kau leban ajunan sareng Allah paringi barokah kak dinto seenya mai tabarruk dek ka orang soleh kalaban entar kak kanto kau leban ajunan pah kenging barokah amin Allahumma panapa seenya mai barokah ni barokah ni kajai pun orang matura berkat bahasa Arabnya barokah mahiyal barokah al-barakah ziyadatu khairin min Allah atau ziyadatun ilahiyun berdasar debu senika atau ziyadatu khairin min Allah tambahan bagus dari ajunan Allah Subhanahu wa taala pasera saus orang seoleh barakah maka orang gak dinto sareng Allah Subhanahu wa taala padati orang sesajen bagus sajen semak sajen ibadah da ajunan epon Guste mangka ring matura gak dintu sampai mangken palain ring matura gak dintu sampai mangken mun masalah ibadah luar biasa apa napa ring matura mulai lambek saya tabeng barokah tabang kiben kiai nyabis nyun barokah kiai entar kau bujuk nyupre barokah kan ki karena oleh barokah maka bi Allah paringi kasayan paringi kebagusan sehingga mun ki anyam aring matura ibadah ni keluar biasa kak ada orang ibadah bener ring matura kasih acara makin acara mangken ini tak cukup 20 juta kayak ini. Muni pikir benakal 20 juta tangguh kebeli enmik mendak ngetirek. Itu bagi pancor tadi berkat nih kayaknya anak. Tapi tak eman dengan matura. Apa napa? Kak dintu bentuk ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Amolotan dengan matura. Abu bentahun amolotan melolo. Kejok berkat meni matura nih. Bodo oleh nyak letek seciriginan edong. Bodo oleh beres sakampilan kini. Bodo berkat kapan pekol tegala buah kentang. Tak karuai mature. Mun di tempat lain esor baja pada bede molotan nega engki. Cuman benih pah peroma situng musola ni kebelung polo orang sombengan ni kemun anang mangkat ngi besa mangkah mulai aku tungi belanas. Kan engki keng mun ematura punten. Kasedeun abo mun ematura ni kehuluban sambian biaya makin banyak senapa mun nya urusan ibadah dak Allah Subhanahu wa taala punten. Mi bisa tak eman ring matura nikah. Kak dinto seenya mai barokah mun etepani barokah ka Allah kak dinto tak pentingaki kalaban tunya ukuran ibadah kak dinto tak bisa pentingaki kalaban kepentingan lain sehingga ketika bisa maka ada Allah maka kak dinto tanda kaula ajunan kenging barokah manter sekak dinto bedena amin Allahumma ketika kalaban hadir kak kanto kalaban nyelase kalaban ngkhole ke khotib mangken kaula ben ajunan manter pada paringna barokah sehingga kau leban ajunan sajan arif sajan semak ke Allah sajan arif sajan ibadah dak ke Allah insyaallah mulai sajan arif sajan semak sajan aja ke ibadah tak burung boleh kau leban ajunan tanda bekal teti orang selamat teka hajat dari dunia kantos ke akhirat amin Allahumma bon yang pertama tabarruk nomor 2 tawassul jadi mangkene ka entar kenapa pertama tabarruk ngemberi barokah kalau ben entar dak ka makam gak dinto ngarep kau leben ajunan paringi barokah sareng Allah panapa barokah bi Allah sajan fokus ibadah sajan tak sengkak ngaji sajan semangat asodako sajan lebur ni kata beruk nomor 2 tawassul ngamri depak da ajunan Allah kalau ben lebet sekhotib ni kala sehingga ketika kau leben ajunan lebet sekhotib mungkin ibadah aku leben sampian biasa mungkin tuan kau leben sampian biasa kaya pun gelak salah tak pas mungkin ate tak sampung keng mun lebet sekhotib insyaallah kau leben ajunan bi Allah ijab amin Allahumma keng mun seta minta ku leben sampean lebet ke khotib insyaallah ku leben sampean bi Allah paringi amin Allahumma tak usah keng pak mungkin minta Allah lebet ke khotib kak dimin kadur ni kak ibang kes mana bi tak glero toman beda orang ta minta ngaku pernah kena ke musli adnan toman mereng kabar sampean beda orang ta minta dak kering kampung ngaku pernah kena ke musli adnan dari Sumenep Polan ngaku panakan lagi musleh orang kerja apa yang kapi eki na bangki
Ternyata sampune tilpun sareng kelebu nebeni panakan ke musleh orang gak dinto ken kal ngakale kak keng nyib asmana ke musleh orang apa reng kapi napa napole kau leben ajunan minta ungkuan ngakoh orang ngakoh zurriyah ngibah asmana ke khotib pah bi Allah tak iparingan jelas yang makanya ajunan ketika kakak tunjuk on Allah ya Allah bijahi kiai khotib bi barakati kiai khotib ij'alna min ahli salama fid dunya wal akhirah ya Allah kalaban barokah ke khotib kalaban kamuljan ke khotib tan kulanya on petetiaki kau leben keluarga teti orang selamat dunia akhirat mungkin ku leben sampean cepon gelak tua na mungkin kau tuna tak depa keng kulan ngibe ke khotib se ampun semak ke Allah maka doa kaula ajunan bi Allah esam betenin kak dintos enyamai tawassul ngamri dapat da ajunan Allah kalaban lebet orang seampun semak da Allah subhanahu etunya akhirat pada kaula ben ajunan kor gelem ekibah bi ke khotib kak dintos bakal selamat makana ke khotib ni kebingkingan ketika masuk surga kak dintos bah iamba beungeuna beunga surga sareng para malaikat kak kamma ke khotib dan kula masuk surga pola beda orang seiki bagi sampean kita tangkeh pola tuman lambek ngkholi sampean ki odi lebele tretan otabe masyarakat sekitar pola beda kesokan iki beka swarga banyak para malaikat banyak malaikat mun pa iki bekapi hatta walau kanu adadatan nujum makilah pada ben bitung na bintang elangi mun sampean kesokan ki bekapi orang nikah mangkana ku leben sampean mangken ne ka asampung masang tale makle kau leben ajunan eki sampai ke swarga teti bene karo akebay esim ka bene karo alamar PNS make masuk swarga mun andi reng dalem gempangan budian bisa libat budi sampean mangkana itu akina sateje hadir sateje senyumbang sateje sealakoh sateje sepaya untuk acara mangken gak dintoh manter ebek tabi ke khotib dak ke swarga Allah subhanahu wa taala amin Allahumma. Mungkin kau leben ajunan amal sakoni mungkin kau leben sampean ibadah biasa king mun iki babi walina Allah kau leben ajunan tak burung pada bekal selamat pada bekal bejre amin Allahumma pon sepertama tabarruk senomor 2 tawassul senomor 3 doa jadi mangkene ke doa ki ke khotib kau leben ajunan maka dekikan itu tutup Allahumma taqabbal wa usil ma talawna wa ma qara'na hadiyatan wa wasilatan wa barakatan syamilah tujuna doa nikah perloh yemuddin doa aki orang setegak dinto Bapak Ibu hadirin kak dinto beda telok tujuan ala annallaha ayyaghfir lahum sesete male sapora wa yu'li darajatihim derajat male yang kak wa yu'idu alaina min barakatihim makle barokan akili de kaul ajunan mun habis itu aki maka ma orang biasa majadi kaul ajunan reng sepo kaul ajunan tatang ke kaul ajunan itu aki ni kamakle itu sana sapora karena mun anya ma orang biasa pasti setengi betul senomor 2 bani untuk nyapora dosa sesede ampun tandi dosa saya contohnya ki khotib nikah umpama pak beda dosa saiki tak usah sampai mangken khol tahun lambe pala gemet dosa ada sekali iki na bangki mek mangken boleh sehadir cek banyak coba ada bu mek boleh ben tahun keng tak lem tade dosa aja beni mana bi orang kak dintok tak andi dosa ketika khotib nih kebeni untuk nyapura dosa tujuan hol doa untuk manapa wa yu'li darajatihim untuk ngangkat derajat ke khotib ya junan Allah subhanahu wa ta'ala swarga gak dinto beda beluk macam tapi beluk swarga gak dinto cepon ulama beda 6.600 sebitet 6 tingkatan setiap itu aki dari tingkat sebaban ngalle ke atasan dari sebab atasan ngalle ke atasan boleh 6.600 sebitet 6 ketika ke khotib swarga nang atas maka ajunan juga budian swarga nang atas apa sebab karena ajunan mun pecere bekal iki bermasuk swarga seswarga gak dinto ikenengin sareng ke khotib swarga na Allah amin kota manter iki baongku budian amin manter pecere ongku amin Allahumma jadi banyak orang sete gak dinto itu aki bani untuk nyapura dosa kayak untuk ngangkat derajat buktena boleh pasera nak kanak gini pasera boleh orang gila seto kan itu tahlil kan tadi Kiai Rajo dia ketika Abdul Hamid Tabata ketika As'ad Samsul Arifin Sakurajo kas sata usaking sampai petong situng ngabai mungkin pak beda dosa saiki begemeda sekali kerja orang cai buan kai tak mun kuleban sambi ya kapan mati sentar nikah kapetto go belu beda terkadang sentar sampai telo bono apuh senyor abu aja ayo saku jeung ngakina kakek kak sarung najis cong orang yang suruh kapi senyoro tak aja
Munkeh As'ad Samsul Arifin jenazah ibu ke masjid. Orang ni langsung atakbiraki bade se bejang dup lau bade hidup daja. Arapa selak gelu tak nemu kenengan tak kok tak nemu tempat magi hidup daja atakbiriki ya bejang iki. Abah mun tepak kareng bung baru kak pah mate sing malem mah. Lampu tempo na mate. Ojen ceket-cekan. Pah bade bertahan mate. Aduh pah mate sing malem mai kok. Di bini ne dapur pah ngocak aduh dugi lu boleh. Mate yang orang nyampit. Tak iya lek salah tak oleh nasi saya oleh sehari mi dua karo. Pala eman cak ibu berdas buk ibu tenggang besambian. Ngangkak terus kantongan makin nak kini saya tegak dintongan pasti tahlil tanggi. Tatangga apa ngocak mi tahlil nangkak cetak ibu tusah. Bah nyampit yang sepuna. Tinalek yang lesane ada tak kerem sangkolan budian. Patotok kebiko betongari. Nah apa itu tahlilan mun semate tandi tusah. Wa yu'li darajatihim ngangkak derajat swarga Allah Subhanahu wa taala. Karena mun nak kini ini kan langsung masuk swarga. Buktena bersitung hadis sahabat putrana tinggal lomor ketika tinggal lomor bi kanjeng Nabi pahyan taren amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannah illa wajadtahu alaihi yantadiruk cek sasosa kakek anak mata jetan dekeng kaki budian masuk swarga karena kaki budian pan lebet ebeng-lebeng swarga yambak bi anak kene ing semate nak kanak kene kaki tak gelem masuk swarga mun tak degering tua dua eng iki ke swarga mun andi nak kanak kene pah seda nikatan dering sepona king selamat bakal masuk swarga. Ya sampean seanang tak mate, dine jak cekel. Ya njak kok ngiding bertahdis ade pahengen kangen pulan anang lema ada mati sekali engki. Ketika akan tumangken kau leben ajunan. Sepertama tabarruk. Senomor dua tawassul. Senomor telok adua aki. Makle ke khotib kak dinto yang kak derajat sareng ajunan Allah Subhanahu wa taala. Mun la derajat ke khotib kak dinto ampun tengki. Semoga kau leben ajunan eki bermasuk ke surga Allah pada tiap orang selamat pada tiap orang bercerah dari dunia ke atas akhirat kalau ben barokah ke khotib amin Allahumma amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya mau jaga Allah pokok lempak langkong sekak dintok keran si saya pada pak manabi beda keleroh manabi beda salah dari saya sampai yaki nyuun saporah ben nyuun pelerasaki setelok manter bisa ingin kangen jadi toko gula ku beda mereka ni dak keajunan anu apa ka kuburan beda apa entar dak ke makam ka beda ka kuburan benih nyempa kuburan benih minta dak ke pujuk tapi sepertama tabarruk nyuun barokah dak Allah kalaban perantara ke khotib. Senomor dua tawassul anyun aba pada pak bi Allah kalaban lebat orang sampun semak ka Allah. Senomor telo aduaki ke khotib makle derajat yang ka bi Allah. Ketika ke khotib derajat yang ka bi Allah maka kau leben ajunan swargana insyaallah pada esab swarga sepada ben swargana ke khotib karena kau leben ajunan ketika esafaatin kak dintok nuro swargana orang senyafaati seasafaati manabi ke khotib masuk swarga umpama swarga nomor peto otabe nomor 6 kula ben ajunan eki bebi ke khotib maka kula ben sampean pada noro masuk ke swarga nomor 6 juga amin Allahumma subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yereng pah tutup kala ben doa semoga perpanggian makin kadintengi babarokah ada kaula ajunan sedaja sahadir amin Allahumma. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima uliqa wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma taqabbal wa awsil ما تلونا وما قرأنا من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والعلماء العاملين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسبابهم وخصوصا إلى حضرة الرقية خطيب وأصوله وفروعه وأهل سلسلته وإلى جميع من انتسب إليه عند القبور اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم
اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم بجاه النبي وببركاتك يا خاتب اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل السلامة في الدنيا والآخرة واجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير اللهم بجاه النبي وببركاتك يا يخاطب يا الله اللهم اختمنا وجميع الحاضرين بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا بقول لا إله إلا الله اللهم ارحمنا وجميع الحاضرين إذا صرنا وصاروا من أهل القبور ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين صلى الله ربنا أحمد المصطفى وعلى آله وإن تجد عيبا فسد الخلل فجل من لا عيب فيه وعلى آخران ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.